Baiklah, Assalamualaikum and hi semua. So in this video, we are going to proceed our discussion on how to draw free body diagram. Tapi sebelum tu, kita kena tahu dululah sebenarnya free body diagram tu benda apa. So, free body diagram is actually a diagram. Dia adalah satu diagram which showing all forces which acting upon an object in a given situation. So sebenarnya free body diagram adalah satu diagram yang menunjukkan semua force yang bertindak ke atas sesuatu objek based on the situation given. Okay. So untuk you lukis free body diagram, there are a few steps. There are four crucial steps that you have to follow. Okay, first thing first, okay, you have to identify all forces which acting upon the object. So forces kita ada berapa? So forces kita ada 5. Okay, tadi kita dalam video yang sebelum ni kita dah cerita. Okay, forces yang penting yang you kena tahu ada 5. Yang pertama adalah weight. Yang kedua you ada normal. Yang ketiga you ada friction. Tapi friction ni terbahagi kepada 2 lah. So kita ada static dan kita ada kinetic. Okay. And then number 4 we have external force. Okay. Okay, and then the last one is tension. Okay. So ada 5 forces. So first thing first you kena tengok 5 ni. Identify one by one. Ada tak acting upon that object. Okay, second, you have to draw a coordinate system. So, bila kita cerita tentang coordinate system, so it means, okay, coordinate system ni maksudnya, you have to draw X and Y axis. Biasanya, kita akan lukis dalam keadaan, biasanya coordinate system ni, X and Y ni, kita akan lukis dalam keadaan dotted line. Okay, you buat macam T je, tapi dalam keadaan dotted lah. Okay, supaya memudahkan kita, bila kita dah ada X and Y component, senanglah untuk kita lukis forces kita along X and Y component ataupun sekiranya ada angle. Okay, tetapi sekiranya objek yang kita nak tu, dia sengit, so maksudnya X and Y you pun kena sengit juga. Nanti kita tengok dekat dalam soalan yang kita akan discuss kejap lagi. Okay, and then number 3 dia kata, tadi draw coordinate system X and Y, and then kita kena represent the object, okay, as a dot. So ini objek yang you nak tengok, okay, ataupun yang you memang interested with. So you can represent that object with a dot, and then you akan draw all the vectors, vectors of the forces yang you dah identified tadi. So kalau ada 5 lah, you have to draw all the vectors. Kalau you ada identify just 2 sahajalah. Okay, we start with question number 1. Case number 1, we have an object that we place on a smooth, okay, smooth horizontal surface. So bila maksudnya ada bila dia kata mention smooth, means you have to think, oh, smooth means no friction. Okay. Okay, so step number 1 tadi dia kata kita kena identify all the forces. So apa yang you nampak dekat sini, P ni adalah external force. And then macam I cakap, weight mesti akan ada untuk semua objek. So kita ada weight. Dan objek ni pula bersentuhan dengan smooth surface. So dia ada normal. So objek ni tak diikat dengan tali. And then friction pun tak ada. So means kita ada 3 sajalah force yang kita dah identify. Lepas tu you draw X and Y component. Macam I dah draw lah. Yang ni adalah Y. Ini adalah X. Okay, sebab objek ni diduduk dalam atas flat surface. So maksudnya X dengan Y kita tak perlu tilted lah. Okay, so step number 3, you have to represent you punya objek dengan dot. So I lukislah dot. Okay, and then you punya force adalah acting
30 degree from the horizontal. So kita akan lukis lah guna pembaris. Okay. Kemas sikit. Okay. So kita akan lukis kita punya force. So force pertama kita adalah kita sebab dia dah bagi P. So kita akan label dia sebagai P lah. Okay. And then we have weight. Okay. So, mesti lukis arrow. Ingat, weight always downward. So, W. Okay, and then the last one we have normal. Okay, so bila kita dah ada, kalau you perasan, bila kita dah ada X and Y axis, memudahkan kita untuk label lah. Okay, so sekarang apa yang nak cakap? Perlu tak lukis angle untuk P tu? Tak perlu sebab dia free body diagram. So, kita tak perlu pun label angle. Kita just label kita punya forces yang acting upon the object. Tapi kalau you dah terlabel angle, tak ada masalah. Okay. And then you kena tahu weight always downward. Normal mestilah 90 degree to the surface. So, ini adalah surface you yang blue ni. Dan bila dalam keadaan 90 degree, so dia mestilah ke atas lah. So, ini adalah 90 degree dia. So, bila ini 90 degree dia, so maksudnya normal dia adalah acting upward lah. Okay, so kita dah siap case number 1. Okay, kita tengok case number 2. Apa yang perasan, case number 2 ni, dia punya surface sekarang dah incline. So, bila dah incline, okay, bila dah dia sengitkan macam ni, maksudnya sekarang Y and X you pun dia dah akan jadi, you akan sengitkan lah. Okay. So, sekarang, okay, kita identify dulu step number 1. Kita identify all the forces that exist. So, mesti step number 1 mestilah, paling senang mestilah weight kan? Okay, second. Okay, dia cakap rough. So, means ada friction. Tak ada tali, so no tension. And then kita mesti ada normal sebab dia ada sentuhan. Dia ada external force tak? Ni kalau dalam soalan kita tak nampak any action of pull or push, or the question doesn't mention about pull or push, so janganlah you tambah sendirilah. Okay? Okay, now we're gonna draw. Okay, tapi sebelum tu you kena lukis dot dulu. Okay, X and Y I dah lukis. Okay, so ingat weight mestilah always downward. Tak kisahlah dalam keadaan macam mana pun objek tu you terbalikkan pun, so dia memang tak akan dia tak akan apa yang nak cakap, dia tak akan dia memang tak akan disengitkan lah. Okay, so weight always downward. Okay, and then normal mestilah 90 degree to the surface. So surface you tadi dah sengitkan lah ni okay, ini surface kita. So normal adalah 90 degree, so dia mestilah align along Y component. Okay, and then the last one kita ada friction. But then sekarang objek ni dalam keadaan rest. Dia duduk diam. Dia tak ada cakap ada apa-apa velocity. Tetapi tendency of the motion dia adalah ke bawah. Okay, ni motion. Tendency of the motion dia. So, bila motion dia adalah ke bawah, so mean friction dia adalah oppose lah the motion. So, dia akan duduk dalam keadaan ke atas. Along X component. Okay. Okay. Kalau you perasan free body diagram I terlepas apa, I tak label. So, dia nampak tak complete lah. So, ni adalah my normal. And this one, since objek tu adalah duduk diam je, so kita ada static friction. Okay. So, we done for case number 2. Okay, case number 3. Okay. Sekarang, actually kita ada 2 free body diagram yang kita boleh lukis. Yang pertama, kita boleh lukis free body diagram pada kita punya knot. Yang kedua, kita boleh lukis free body diagram kita pada objek M. Okay, so let me start lukis free body diagram for knot dulu. So, you tengoklah dekat knot tu kita ada apa. So, pada knot, semua kita ada tension. Tetapi, tension ketiga-tiga ni semua tali dia berbeza. So, bila tali berbeza, you have different tension. Okay? So, ini tali number 1, ni tali number 2, ini tali number 3. So, ketiga-tiga tali adalah tali berbeza. So, maksudnya you kena lukislah tali yang tension yang berbeza-beza. So, first, lukis X and Y. I dah lukis dah. And then you lukis you punya knot. Okay, represent your object.
Okay, now lukislah tension number 1, then label, and then you akan ada tension number 2, and then the last one you will have tension number 3. Okay, okay, settle. Okay, now okay, you tadi dah ada free body untuk knot. Sekarang you boleh lukis free body diagram untuk MU for block. Okay? Okay. So, mestilah block ni first mesti dia akan ada weight. Okay? Second, dia terikat pada tali which is tension 3 tadi. Okay? Dia ada rope. So, dia akan ada tension which acting. Okay. Dia mesti along the rope tetapi away. So, maksudnya tension 3U. Okay? Dia akan ke atas. Okay? And then weight, obviously dia mesti akan sentiasa ke bawah. Okay, and then don't forget to label. So, you akan ada tension 3. Dan you akan ada weight. Okay. Settle free body diagram for case number 3 and the last one. Okay. Case 4, kita ada pulley. So, kita ada dua objek. So, M1 sebagai objek yang pertama. M2 sebagai objek kedua. So, means you akan ada dua free body diagram. Okay. So, kita akan buat free body diagram untuk M1 dulu. Okay, macam biasalah. Kita akan lukis X and Y component. Okay. And then apa yang you perasan, M1 kita, dia mestilah ada weight obviously. Dan dia diikat pada tali. Okay. So, ini dia punya tali. So, mestilah free body diagram you nak lukis tension mesti along the string but then away. So, dia akan ke atas lah. So kita lukislah tension dia. So, I just label sebagai T. Okay, T. And then dia ada weight ke bawah. Okay. And then the last one, kita ada M2. So, M2 ni dia banyak sikit lah sebab dia bersentuhan. Dan dia beri kita coefficients of friction. So, means dia duduk, dia ada frictions lah. Okay. So, sekarang dia tunjuk kita punya acceleration ke sana, ke kanan. So, means dia punya motion ke kanan. So, kalau motion ke kanan, it means that kita punya friction oppose the motions. Okay. So, mestilah, okay, dia ke arah kiri. Dan dia bergerak kan, objek tu bergerak. So, kita akan label dia sebagai FK. And then obviously you ada weight macam biasa acting downward. Weight lah sebenarnya banyak-banyak force yang memang paling senang lah you nak identify. Okay, and then you ada normal. Mesti 90 degree ataupun perpendicular to the surface. And then the last one you ada you punya external force. Okay, kalau dia bagi tahu macam dalam gambar ni dia ada bagi tahu F. F tu means external force lah. Okay. Okay. So, kita dah siap. Kita punya free body diagram. So, ini adalah free body diagram for M2. Okay, so hopefully you learned on how drawing free body diagram. So means, okay, I summary first mestilah kita recap balik. So first mestilah kita identify all the forces. So ada berapa forces yang kita belajar? Kita hanya ada 5 je. Weight everything mesti ada weight. Normal mesti 90 degree to the surface. And then friction you ada 2. Static untuk objek yang stay. Kinetic untuk objek yang sedang bergerak. External force involve pull and push, and tension involve string, rope, cable or whatsoever, ataupun any object that is tight.
Okay, and then you have to draw the coordinate system X and Y, and then depends objek tu duduk tegak ataupun disengitkan. And then you must represent your object as a dot. And then lastly, you draw all the vectors that you have identified. Okay, so that's all for this video. I hope you could understand on how to draw free body diagram. Thank you.